सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि इदारा तरक्कियात मीरपुर मुतासरीन मंगला डैम की आबादकारी के लिए बनाया गया, जबकि MDA में खराबियों से इस इदारे पर अवाम का एतमाद नहीं रहा। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने आजाद कश्मीर में हालिया बारिशों और बर्फबारी के दौरान महकमा शहरात, स्टेट डिजास्टर की इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमों को हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार रहने की हदायत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत G20 फोरम का मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है। 5 अगस्त 2019 के भारत के यकतरफा इक़दामात से कश्मीर की तारीख में एक और सफाकाना बाब का इजाफा हुआ। आजाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश से आजाद कश्मीर में मैदानी इलाकों में सर्दी, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का सामना। पहुंच डेवलपमेंट फोरम के ज़ेरे एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में जमीनों पर कब्जे के खिलाफ रावलाकोट में इजलास। मुकर्रीन का गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रोल फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि इदारा तरक्कियात मीरपुर मुतासरीन मंगला डैम की आबादकारी के लिए बनाया गया, जबकि MDA में खराबियों से इस इदारे पर अवाम का एतमाद नहीं रहा। तफसीलात के मुताबिक सदर आजाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना है कि इदारा तरक्कियात मीरपुर मुतासरीन मंगला डैम की आबादकारी के लिए बनाया गया था, लेकिन गुज़श्ता अरसे से MDA में खराबियों से इस इदारे पर अवाम का एतमाद नहीं रहा। कुछ अरसे से इदारा प्रॉपर्टी की अमाजगा बना हुआ था। हालिया अरसे में MDA में 362 अलाट शुदा प्लाट्स की अलाटमेंट की इंक्वायरी के लिए वजीर इदारा तरक्कियात मीरपुर चौधरी अरशद हुसैन की सरबराही में कमेटी कायम कर दी, जिसमें चारों मेंबरान असम्बली चौधरी यासिर सुल्तान, चौधरी अजहर सादिक, चौधरी कासिम मजीद, DG MDA, सेक्रेटरी PPH और कमिश्नर इस कमेटी के मेंबरान होंगे। कमेटी की मजमूई निगरानी चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर करेंगे। कमेटी मुकम्मल छानबीन के बाद 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। गैर कानूनी अलाटमेंट करने वालों के लिए जज़ा व सज़ा का अमल शुरू किया जाएगा। इदारा तरक्कियात से खराबियां दूर करने के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगे। MDA करप्शन के हवाले से हुकूमत को भी गहरी तशवीश है। इनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चंद दिन पहले इदारा तरक्कियात मीरपुर का अचानक दौरा किया। MDA में करप्शन के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और ना ही कोई रियायत बरती जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने आज़ाद कश्मीर में हालिया बारिशों और बर्फबारी के दौरान महकमा शहरात, स्टेट डिजास्टर की इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिका महकमों को हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार रहने की हदायत की है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट तलब करते हुए इंतजामिया को किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए हमा वक्त अलर्ट रहने की हदायत की है। सरदार तनवीर इलियास ने बारिशों और बर्फबारी की सूरत-ए-हाल पर अहकामात जारी करते हुए ज़िलाई इंतजामिया, महकमा शहरात, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका इदारों को हदायत की कि लैंड स्लाइडिंग वाली जगहों का मुआयना करके लम्हा ब लम्हा सूरत-ए-हाल से वज़ीर आज़म ऑफिस को आगाह रखा जाए। उनका मजीद कहना था कि तमाम राबता सड़कें जल्द अज जल्द बहाल की जाएं और शहरियों को शहरात की सूरत-ए-हाल से अपडेट रखा जाए। वज़ीर आज़म का मजीद कहना है कि आज़ाद कश्मीर में किसी भी जगह बारिशों और बर्फबारी से जानी और माली नुकसान हुआ तो फौरी तौर पर मुतासरीन को रिलीफ और इमदादी सामान की फरहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने महकमे बरक़ियात को हदायत की कि बारिश और बर्फबारी के दौरान मुमकिन हादसात की रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दामात करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत G20 फोरम का मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है। 5 अगस्त 2019 के भारत के यकतरफा इक़दामात से कश्मीर की तारीख में एक और सफाकाना बाब का इजाफा हुआ। तफसीलात के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अफसोस का इजहार किया कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए G20 की सदारत का गलत इस्तेमाल कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत
کانفرنس کے رہنماؤں غلام احمد گلزار، مولوی بشیر احمد عرفانی اور غلام محمد خان سپوری نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں کہا کہ 5 اگست 2019 بھارت کے یک طرفہ اقدامات سے کشمیر کی تاریخ میں ایک اور سفاکانہ باب کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت نے کشمیری عوام کو بے اختیار بنانے، حق راہ دہی سے محروم کرنے کے لیے آبادی کے تناسب میں تبدیلی، انتظامی اور انتخابی سمیت کئی اقدامات کیے ہیں۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی آبادکاری کی پالیسیوں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں لاگو کر کے کشمیری مسلمانوں کی ثقافت، زبان اور مذہبی شناخت کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ حریت رہنماؤں نے ان حقائق کا حوالہ دینے کے بعد کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں کشمیر میں G20 کے اجلاس کا انعقاد بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہوگی، جبکہ اس اقدام سے G20 کے رکن ممالک کی ساکھ کو بھی بری طرح نقصان پہنچے گا۔ پونچھ ڈیولپمنٹ فورم کے زیر اہتمام گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زمینوں پر قبضے کے خلاف راولاکوٹ میں اجلاس، مقررین کا گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول فوری طور پر بحال کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق پونچھ ڈیولپمنٹ فورم کے زیر اہتمام گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زمینوں پر قبضے کے خلاف اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بحالی کے لیے راولاکوٹ میں اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سردار قدیر خان، سردار صابر کشمیری ایڈوکیٹ اور دیگر نے کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ذمہ داران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات کو فی الفور منظور کرتے ہوئے زمینوں پر قبضے کا سلسلہ ترک کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ گلگت بلتستان میں اسٹیٹ سبجیکٹ رول فوری طور پر بحال کرتے ہوئے غیر ریاستی افراد کو الاٹ کی گئی زمینوں کی الاٹمنٹ منسوخ کی جائے، گندم کا کوٹا پورا فراہم کیا جائے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے نام پر الاٹ کی گئی زمینوں کی الاٹمنٹ فوری طور پر منسوخ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ زمینوں کی الاٹمنٹ منسوخ ہونے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ سیکرٹری زراعت و آبپاشی سردار جاوید ایوب کا بمبر کا دورہ، محکمہ زراعت و آبپاشی کی طرف سے جاریہ پروجیکٹس کا جائزہ لیا، مختلف زمینداروں اور فیلڈ افسران سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق سیکرٹری زراعت و آبپاشی سردار جاوید ایوب نے بمبر کا دورہ کیا۔ انہوں نے محکمہ زراعت و آبپاشی کی طرف سے جاریہ پروجیکٹس کا جائزہ لیا اور مختلف زمینداروں اور فیلڈ افسران سے ملاقات کی۔ لیز فیلڈ لیولنگ منصوبے کا افتتاح کرنے کے بعد سردار جاوید ایوب خان نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان آزاد کشمیر خطے کو زرعی شعبے میں خود کفیل بنانا چاہتے ہیں۔ میرپور ڈویژن میں زراعت کے بہترین مواقع ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افسران کسانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق رہنمائی کریں۔ معروف ڈرامہ نگار، اداکار، شاعر افتخار احمد عفی کی کتاب چکڑ چھولے کی جدہ میں شاندار رونمائی، سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیر نوشین وسیم نے کتاب کی رونمائی کی۔ تفصیلات کے مطابق معروف ڈرامہ نگار، اداکار، شاعر افتخار احمد عفی کی کتاب چکڑ چھولے کی شاندار رونمائی جدہ میں نوشین آرٹ سینٹر نے پاکستان جرنلسٹ فورم پرائم آرکیٹ کے تعاون سے تقریب کا انعقاد کیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی افتخار عفی نے منتظمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ میرا کام اپنی شاعری یوٹیوب کے ذریعے پوری دنیا میں بسنے والے اور خاص طور پر پاکستانی تارکین وطن کو ایک دوسرے سے رواداری اور محبت کا پیغام دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم دنیا کے معاملات میں دولت، رتبے کے چکر میں پڑ کر اپنے رشتے بھلا بیٹھے ہیں۔ میں اپنا پیغام اپنی شاعری میں دینا چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کر کے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کی مشیر اور تقریب کی روح رواں نوشین وسیم نے افتخار عفی کی کتاب کی رونمائی کی اور بڑی تعداد میں موجود مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ عشائیے میں کتاب کے نام کی مناسبت سے خصوصی طور پر چھولے رکھے گئے۔ وادی نیلم میں ایک روز کے وقفے کے بعد شدید بارشوں اور برف باری کا سلسلہ جاری، برف باری کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق وادی نیلم میں ایک روز کے وقفے کے بعد شدید بارشوں اور برف باری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی، ہر طرف سفیدی ہی سفیدی نظر آ رہی ہے۔ برف باری کی وجہ سے بالائی نیلم کی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا، بجلی اور مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ دوسری جانب وادی جاگراں، نگدر، کارکا، لوات بالا اور دیگر بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند، عوام گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ مظفر آباد سے 8 مقام تک شاہراہ نیلم ٹریفک کے لیے بحال ہے، تاہم بالائی نیلم کے کچھ مقامات سے شاہراہ نیلم لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہو چکی ہے۔ بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، عوام کو سفری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے سیاحوں اور مقامی لوگوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے۔
कोटली में शुमाली हवाओं के कम दबाव के बायस बनने वाले बादल आखिरकार छलक पड़े। बारान रहमत की दुआ करने वाला हर चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। शहर और गिरदोनवा में आज बारिश का सिलसिला सुबह 10 बजे से जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाह हुसैन की इस रिपोर्ट में। कोटली शुमाली हवाओं के कम दबाव के बायस बनने वाले बादल आखिरकार छलक पड़े। बारान रहमत की दुआ करने वाला हर चेहरा खुशी से तमतमा उठा। शहर और गिरदोनवा में आज बारिश का सिलसिला सुबह 10 बजे से जारी है। शदीद ठंडी हवाओं से सर्दी में इजाफा हो चुका है। हर तरफ गर्म मशरूबात, यखनी और चटपटे खानों की खुशबुएं फैली हुई हैं। कोटली शहर की आवाम ने गर्मा गर्म मछली, चाय, ड्राई फ्रूट की दुकानों का और साहिब हैसियत लोगों ने बर्फानी इलाकों का रुख कर लिया है। बस ये बारिश की शिद्दत की वजह से और सर्दी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा मछली और ड्राई फ्रूट की दुकान पे शॉपिंग के लिए बहुत लोग आते। बारिश की वजह से कोटली शहर में जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, इसी वजह से आज मौसमी मामला की वजह से आज मैंने मुनासिब समझा कि ड्राई फ्रूट का से मज़ा दोबारा किया जाए। ठंडे मौसम की वजह से अंगीठियां रोशन हैं और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए हैं, मगर दूसरी जानब देखा जाए तो महंगाई की वजह से आम आदमी इस मौसम का मजा लेने से महरूम नजर आते हैं। ठंडी हवाओं के बायस छोटे बच्चों और बुजुर्गों में भी नई उमंग जाग उठी है। चरिंद परिंद भी इस मौसम का मजा लेते नजर आ रहे हैं। खवातीन रंग बिरंगी पकवान बनाकर अपनी फैमिलीज के साथ इंजॉय कर रही हैं। एक तरफ कोटली शहर की आवाम रंग बिरंगी खानों से इस मौसम को इंजॉय कर रहे हैं, मगर दूसरी जानब महंगाई की वजह से आम आदमी इस मौसम का मजा लेने से महरूम नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अनवर सादात के साथ शाह हुसैन, जम्मू कश्मीर डिजिटल, कोटली, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश से आज़ाद कश्मीर में मैदानी इलाकों में सर्दी, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का सामना। आज़ाद कश्मीर में बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, जबकि बर्फबारी से आज़ाद कश्मीर के 4 अजला का ज़मीनी राबिता भी मुनक़ता हो गया। वादी नीलम में शारदा को कील से मिलाने वाली शाहराह बर्फबारी की वजह से बंद हो गई। ज़िला जेहलम में हटियां कोलपिया से मिलाने वाली शाहराह भी बदस्तूर बंद है। चकार को लीपा से मिलाने वाली शाहराह सुधन गली ज़िला हवेली में, हाजी पीर को हवेली से मिलाने वाली, ज़िला बाग को हवेली से मिलाने वाली शाहराह भी शदीद बर्फबारी के बायस बंद, जबकि ज़िला बाग को हवेली से मिलाने वाली शाहराह महमूद गली को अब्बासपुर और तोली पीर को अली सोजल से मिलाने वाली शाहराह भी बर्फबारी के बायस बंद है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शहरियों और सियाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने को कहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास ने बारिशों और बर्फबारी के बाद तमाम मुतल्लिका महकमों को भी अलर्ट रहने की हदायत जारी की है। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।